हाय गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं सुबह से इन्फेक्शंस पे, और अभी हमने गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, यूरिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पे बात की क्योंकि वो सभी इन्फेक्शंस होती हैं। और अब हम थोड़ी सी और इन्फेक्शंस पे बात करेंगे, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर फरीदा अमीन, जनरल फिजिशियन हैं, आखन में होती हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम राफिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैर बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि आप कौन सी नॉर्मल इन्फेक्शंस जो होती हैं वो आपको नज़र आती है सराउंडिंग में? आप हम तो अभी तक सारी बेसिकली स्किन इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, और भी इन्फेक्शन होती है, कान की होती हैं, आँख की होती है, नाक की होती है, पेट की होती है। ये सारी कौन सी इन्फेक्शन आपको कॉमनली नज़र आती है? देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ की सिर्फ अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर तो आजकल वायरल इन्फेक्शंस जैसे हैं वो भी इन्फेक्शंस होते हैं, टाइफॉइड भी एक इन्फेक्शन है, मलेरिया भी एक इन्फेक्शन है। तो ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस आते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम ख़वातीन के इन्फेक्शंस की बात करें तो उसमें जो है वो कॉमनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें वजाइनल इन्फेक्शंस जैसे कि नीचे से पानी आना, ल्यूकोरिया जिसको आम ज़बान में लोग आमतौर पर कहती हैं ख़वातीन। इन्फेक्शन है वो, यहाँ तो हर एक को ल्यूकोरिया हुआ होता है, सारी ख़वातीन बोलती हैं कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में। जैसे बहुत सारी ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं कि हमें बैक पेन हो रहा है और उसके साथ जो है वो ल्यूकोरिया भी हो रहा है, और एसोसिएशन एक बनाती हैं ख़वातीन के ल्यूकोरिया की वजह से बैक पेन हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, डॉक्टर्स को एग्जामिन करके देखना चाहिए कि ये ल्यूकोरिया जो है वो ये नॉर्मल पानी है या ये इन्फेक्शियस पानी है। क्योंकि आमतौर पर ये आम वाला पानी होता है, साफ़ पानी होता है, जिसको ख़वातीन समझती हैं कि ये जो है ना वो गंदा पानी है, इन्फेक्शन वाला पानी है, और फिर वो उसके इलाज के लिए कभी इधर कभी उधर घूमती है, और हर कोई कोशिश करता है कि उस पानी को बंद किया जाए, जबकि वो पानी अच्छा पानी होता है। आपको पता है जैसे कान में वैक्स होता है, मुंह में थूक होती है, ये सब चीज़ें अल्लाह ने हमें हमारी चीज़ों को सफाई रखने के लिए दी है। उसी तरीके से नीचे भी एक पानी होता है जो कि नीचे के हिस्से को साफ रखने के लिए यूज़ होता है। अब आप उस पानी को बंद करने की कोशिश करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। और उल्टा और ड्राइनेस से इन्फेक्शन, बिल्कुल ड्राइनेस से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, अगर इन्फेक्शन है जिसमें अगर पीला पानी आता है या ग्रीन पानी आता है या खून वाला पानी आता है या दर्द के साथ या खारिश के साथ पानी आता है, तो फिर उसका इलाज हो सकता है कि ज़रूरत पड़े, लेकिन वो भी डॉक्टर मुआयना करे और फिर इलाज दे उसको। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, प्यूबिक लाइस एक चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है? जैसे लाइस बालों में होती है वैसे प्यूबिक हेयर में भी लाइस हो सकती है, और ये इट्स वेरी रेयर नज़र आती हैं। बिल्कुल जैसे बालों में नज़र आती हैं वैसे जो है वो नज़र आ सकती हैं बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। और अनहाइजीनिक कंडीशंस में जैसे अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो फिर ये होती हैं, वरना यूजुअली इट्स नॉट वेरी कॉमन। दूसरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस की आपने बात की, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होती हैं। तो ये आम ग्रुप्स में जो है, आम लोगों की पॉपुलेशन में इट्स नॉट अ वेरी कॉमन डिजीज़। नॉट वेरी कॉमन। हर्पीस क्या है? हर्पीज़ भी जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है, और इसमें डिफरेंट तरीक़े से ये मैनिफेस्ट करता है, जिसमें जो है वो छोटे छोटे पानी भरे हुए दाने निकलना, ये प्रॉब्लम होता है। ब्लिस्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली छालों की तरह। बिल्कुल। तो एक तो जो है ना वो आम जबान में जिसको हर्पीज जोस्टर या फिर चिकन पॉक्स अगर पहले कभी हुआ हो किसी को बचपन में, बहुत सारे लोगों को, आमतौर पर 80% लोगों को चिकन पॉक्स कभी ना कभी हुआ होता है। बहुत सालों के बाद ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये खामोशी से जाके आपकी नसों में, नर्व्स में बैठ जाता है, और फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी 30 साल बाद ये कहीं ना कहीं एक हिस्से पर जिस्म के जो है ना वो आपको फफूले या ये पानी भरे हुए दाने जो है वो निकल आते हैं, और बहुत एक्सट्रीम पेन या जलन होती है इसके साथ। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपको दाने निकलें या ये जलन महसूस हो, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर इनिशियल फर्स्ट 3 डेज़ में इलाज किया जाए तो ये दाने ठीक हो जाते हैं, और इसका दर्द भी बाद में जो है वो फिर नहीं होता। अच्छा, और अगर इलाज ना किया जाए, छोड़ दिया जाए, वायरल है तो अपना कोर्स पूरा करके जाएगा, फिर देखिए तो उस केस में जो है वो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के उस केस में ज़्यादा होते हैं। अच्छा। अगर इलाज ना हो फर्स्ट 3 डेज़ में। अगर इलाज ना हो, कॉम्प्लिकेशन किस तरह की हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन जैसे इसका जो बहुत मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है पेन। इतना एक्सट्रीम पेन होता है, जैसे कि ये जो नर्व्स के पेन होते हैं ना, जो नसों के पेन, दैट इज़ वेरी बैड। यानी वो एकदम जैसे मकोड़े चल रहे हैं, या जलन होना, या अजीब सी सेंसेशन होना, यहाँ तक कि कपड़ा भी अगर टच हो रहा है या हवा भी आ रही है तो उससे पेन होता है। दैट्स अ वेरी बैड पेन टू हैव। तो ख़ास तौर पर एल्डरलीज, अगर किसी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और उनको जो है ये हर्पीज़ के दाने निकले हुए,
تو فوراً جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ پہلے ہی دن جو ہے نا وہ دکھا دیں یہ دانے. اچھا مجھے بتائیں سیلولائٹس کیا چیز ہے؟ سیلولائٹس جو ہے نا وہ کوئی بھی اسکن پر اگر جلد کے اوپری حصے پر انفیکشن ہو جائے جس میں جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا اگر آپ کو دانہ ہوا, بال توڑ ہوا, اس کی وجہ سے وہ پھیل گیا. بال توڑ اس کو کہتے ہیں, جیسے کہ اگر خواتین ویکس کرواتی ہیں یا ریزرز یوز کرتے ہیں, اور اگر ریزرز آپ نے ایک ہی ریزر کو بار بار یوز کیا اور اس پہ انفیکشن اس کی وجہ سے آپ کو کہیں پہ بھی کٹ لگا اور بیکٹیریاز اس کے اندر چلے گئے تو وہاں پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پس والا دانہ نکل آئے گا آپ کو. اگر وہی دانہ بڑا ہو جائے تو وہ ایپسس بن جائے گا, اس کے اندر پس بھرتا جائے گا اور وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کٹ لگوا کے وہ پس نکالنا پڑے. ایسی ہی چیز اگر کہیں بھی اسکن پہ کوئی انفیکشن ہوا اور وہ پھیل گیا اسکن پر تو اس کو سیلولائٹس وہ ہو جاتا ہے. یہ عام طور پہ اٹس ناٹ اے ویری کامن تھنگ, لیکن یہ ڈائبٹکس یا وہ لوگ جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے, امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, بہت عرصے سے جن کو کوئی بیماریاں چل رہی ہوں یا ایگزیما ہو جیسے کہ اسکن الرجیز ہو, تو ان کو یہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, اب یہ سیلولائٹس بڑھ کے بھی کوئی اور خطرناک چیز بن سکتا ہے؟ بالکل, دیکھیں نا سیلولائٹس اگر بڑھتا جائے گا تو وہ اسکن کی پہلے تو اوپری لیئر کو انوالو کرے گا, اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اندر 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 جاتا جائے گا. ویسے بھی بڑھتا ہے, بالکل ڈیپ بھی بڑھتا ہے, ڈیپ بھی بڑھتا ہے اور پھیلتا بھی ہے. ہاں. تو اگر آپ نے اس کے لیے, اور وہ اتنا پینفل ہوتا ہے, اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ہیو. تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر ڈیفینیٹ مگر کچھ جیسے گلا والا خراب تو کام سے چھٹی مل رہی ہو اونلی دین اٹس گڈ, ادروائز اٹس ناٹ گڈ. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن عام طور پہ چھوٹے موٹے دانوں کو تو ہم اگنور کر جاتے ہیں, لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود آپ کو کھینچ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے کہ جلدی سے دکھا کے اس کو ٹھیک کروایا جائے. وہ سویلنگ اتنی بڑھ جاتی ہے اور اتنا درد شروع ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی پس ڈسچارج بھی شروع ہو جاتا ہے. اچھا کبھی پس ڈسچارج نہ ہو اور وہ لکوڈ ڈسچارج ہو رہا ہو تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ لکوڈ ڈسچارج جیسے اگر یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جیسے کہ پیروں میں سویلنگ کسی کو ہو رہی ہے, بہت ایڈیما ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوجن پیروں کی ہے, اور اس کے اوپر وہ اسکن اسٹریچنگ کی وجہ سے جو ہے وہ سیلولائٹس ہوا, انفیکشن ہو گیا اس پہ, اور پھر وہ لال ہونے لگی اسکن, اور اندر پانی بھی بھرا ہوا ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسکن کے اندر سے لگے کہ پانی نکل رہا ہے. یا وہ لوگ جو کہ بہت عرصے تک اموبلائزڈ ہوتے ہیں, بیڈ باؤنڈ ہوتے ہیں, بستر پہ ہوتے ہیں, بیڈ سورز ہو جاتے ہیں جن کو, تو ان کے بھی اسکن میں کیونکہ ایک جگہ پانی جمع ہوتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسکن کے پورز میں سے پانی باہر نکلے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک ای میل ہے, اسی حوالے سے وہ پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, I want to know really very important thing. I suffer from skin infection. I mean, I had a cut on my hand and it's not healing. I have done many things. I went to my doctors but useless. Kindly let me know about this. Your show is really good. Thank you. اینڈ یہ ای میل تھی ہمیں شیما کی. اوکے شیما ہم سے پوچھنا چاہ رہی ہے ان کے ہاتھ پہ شاید کوئی کٹ لگا اور وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی وہ کیا ریزنس ہوتے ہیں کہ لوگوں کی انفیکشن جب ایک پوائنٹ پہ, جس طرح ابھی ہم نے سیلولائٹس کی بات کی, ہیل نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے, بہت ڈیلیڈ ان کے وہ ہو جاتے ہیں, ہیلنگ ہو جاتی ہے, تو وہ باقاعدہ پتہ چل جاتا ہے کہ نارمل انسان کو یہ چیز ہو تو 2 سے 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی. کچھ لوگ کے ہفتوں چلتے ہیں, 2 سے 3 ہفتے تک چلتا ہے, تو کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو جیسے میں نے بات کی نا کہ آپ کی امیونو کمپرومائز یا قوت مدافعت کم ہے نا, یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ڈیزیزز چل رہی ہیں, ڈائبٹیز جس میں سب سے سر فہرست آتی ہے کہ اگر ڈائبٹیز چل رہی ہے آپ کو تو کوئی بھی انفیکشن جو ہے وہ جلدی سے ٹھیک نہیں ہوگا. کوئی بھی کٹ لگے گا اس کے اندر فوراً پس بھر جائے گا. یہ پرابلمس تو بہت عام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ کٹس ہیل نہیں ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جیسے انہوں نے ہینڈس کا کہا یا فٹ میں ہوتے ہیں, اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کی اسکن جو ہے نا وہ سینسٹیو ہوتی ہے, اور فار ایگزامپل کوئی ڈٹرجنٹ سے سینسٹیو ہے یا کوئی سوپ ایسا ہے جو کہ وہ ڈیلی یوز کر رہے ہیں, اس سے اسکن سینسٹیو ہوئی ہوئی ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے کٹس جو ہے نا وہ لگتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر انفیکشن کی بار بار جو ہے الرجیز ہوتی رہتی ہیں ان کو, اور پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا, اور وہ خارش بھی اس پہ ہوتی ہے, سارٹ آف ایک ایگزیما والی کنڈیشن ہو جاتی ہے, اور پھر اس پہ بار بار انفیکشنز ہوتے ہیں. تو پہلے تو یہ پتہ لگائیں کہ کیا کسی چیز سے الرجی تو نہیں ہو رہی, کوئی چیز جو آپ ہاتھ میں یوز کر رہے ہیں جو کانٹیکٹ میں آپ کے آ رہی ہے اس سے الرجی. اس کے علاوہ اگر آپ کے ایک ینگ آدمی میں اگر کوئی کٹس ہیں جو کہ ہیل نہیں ہو رہے, اس میں بار بار پس بھرتا ہے, ایسی کوئی چیز ہو تو ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اور اپنا امیونٹی اسٹیٹس کو چیک کروانا چاہیے. امیونٹی اسٹیٹس کیسے چیک ہوتا ہے ڈاکٹر؟ دیکھیے ایک سمپلی ٹیسٹ جس کو CBC کہا جاتا ہے, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, یہ تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, جس میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہیموگلوبن کی کمی, WBCs جس میں جو خاص طور پہ فائٹنگ سیلز ہوتے ہیں ہم لوگوں کے, وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ جس کو کہا جاتا ہے, اس کو چیک کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. جن کی امیونٹی کم ہوگی ان کے وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ ہمیں
بہت کم مل سکتے ہیں. یا گاڈ فاربیڈ کوئی بلڈ کینسرز اگر ہوں تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وائٹ بلڈ سیلز کاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے کم ہو گئے ہوں اور اس کی وجہ سے انفیکشنز ہوتے ہوں جو ہیل نہ ہوتے ہوں, بٹ دیٹس ناٹ ویری کامن. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اپارٹ فرام دیٹ اگر ڈائبٹیز نہیں ہے, بلڈ کینسر نہیں ہے, تو پھر کیا ریزن ہو سکتا ہے کسی کی امیونٹی لو ہونے کے؟ یہ کوئی ینگ انسان ہے اور اس کے اس طرح کے کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے, تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی امیونٹی لو ہو؟ کیونکہ لوگ کی انفیکشن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوتی, ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیں نارمل دانہ نکلے گا کسی نارمل انسان کو 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ان کو نکلے گا تو 2-3 ہفتے چلے گا, تو کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کچھ ڈیفیشنسیز ایسی ہوتی ہیں جیسے وائٹامن ڈیفیشنسیز ہے, وائٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے اسکن کو, زنک کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایسی سب چیزوں کی ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں جس کا عام طور پہ ٹیسٹ تو نہیں ہو سکتا, لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کھانے پینے میں کمی ہے, آپ کا وزن بھی کم ہے اور بھی کوئی پرابلمس ہو رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کچھ وائٹامن سپلیمنٹس یا آئرن سپلیمنٹس, اگر ہیموگلوبن کی کمی ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہیلنگ پاور بہتر ہو جائے اگر تو جسم میں ڈیفیشنسی ہے آپ کی. دوسرا جو ہے وہ امیونٹی, آپ کو پتہ ہے امیونٹی پہ بہت ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اسٹریس بھی آپ کے امیونٹی کم کر دیتا ہے, تو ایک یہ بھی بہت فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایکسیسو اسٹریس ہو تب بھی آپ کو انفیکشنز, چھوٹے موٹے انفیکشنز ہوں گے اور وہ ٹھیک نہیں ہوں گے, وہ زیادہ کمپلیکیٹ ہو جائیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا بھی, اس کہیں بھی جائے گا, ول بی رائٹ بیک.